একদম লেগেছে, হাতে লেগেছে রাজুদা। হাতে লেগেছে। नवन्ना के पास न्यू ब्रिज पर चलती बस में लगी आग। इलाके में मची हड़कंप, कई लोग घायल। फिलहाल जान हानि की सूचना नहीं है। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। हावड़ा नवन्ना के पास स्थित न्यू ब्रिज पर आज गुरुवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती बस में अचानक आग लग गई। यह बस धर्मतला टू पुरुलिया को जाने वाली बस थी। घटना के वक्त बस में कई यात्री सवार थे और आग के लपेटे उठते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस से पहले धुआं निकलता देखा गया, फिर कुछ ही मिनट में आग ने पूरे बस को अपने लपेटे में ले लिया। यात्रियों ने घबराकर तुरंत बस से कूदना शुरू कर दिया और किसी भी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान कई लोग मामूली रूप से फिलहाल इस आग में झुलस गए हैं। वहीं सौभाग्यवश कोई जान की हानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की तत्परता से ही एक बड़ा हादसा होने से टला। घटना के कारण न्यू ब्रिज पर कुछ देर तक ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गई थी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां भी उठानी पड़ी। बाद में प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर ट्रैफिक सामान्य किया। 10টা 10 হয়েছে, বাসে আগুন ধরে গেছে। আমরা প্রথম থেকে আগুনের মানে একটু স্মেল আসছিল, তখনই আমরা ভাবলাম যে হয়তো কিছু হয়েছে। তখন কেউ কিছু বলে না, না ড্রাইভার না খালাসি, কেউ কিচ্ছু বলেনি। তারপরে কিছুক্ষণ আসার পর এই জাস্ট ব্রিজে ঢুকেছে, তারপরে বলেছে যে আগুন বাসে আগুন ধরে গেছে, সবাই নিচে নেমে পড়ুন। দিয়ে আমাদের কোনো রকম করে আমরা তো ওইখানে এমার্জেন্সি গেটের ওই দিক দিয়ে আগুন লেগে গেছে, দিয়ে আমরা তো ওই দিক দিয়ে নামতে পারিনি। ফার্স্ট গেটের দরজা দিয়ে নেমেছি, পুরো আগুনের মধ্য দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে লাফিয়ে নেমেছি। যে ডকুমেন্টসগুলো নামাতে পারিনি, সবুজ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, এটিএম কার্ড সবই থেকে গেছে গাড়ির মধ্যে। কলকাতা টু পুরুলিয়া নাইট কুইন বাস। কতজন ছিলেন প্যাসেঞ্জার? প্যাসেঞ্জার পুরো 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 ফুল ছিল বাসটা। আরো কিছু হয়েছে? কেউ আছে? তা তো বলতে পারবো না। লেগেছে পুরো আগুনের এখানে বাস ছেড়েছে স্ট্যান্ড থেকে, এখানে জাস্ট 9টা 10 10টা 10 বাজবে কি 15 বাজবে, এই সময়ে বাইরের থেকে লোকজন চিৎকার করছে যে আপনাদের গাড়িতে আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে। গাড়ি থামাতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেছে। কোনো রকমে আমরা প্রাণী যে কয়জন ছুটে বেরিয়ে এসেছি বুঝতে পারছি না কেউ পিছনে আছে কি না। সামনের সিটে ছিলাম 16 নাম্বার সিটে, বাকি সব জানলা ভেঙে কোনো প্রকারে প্রাণকে নিয়ে তারা ফিরে এসেছে, বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সমস্ত কিছু ডকুমেন্ট, অনেকেই বিয়েবাড়ি, আমারও ভাইপোর বিয়েবাড়ির উপলক্ষে কাপড় চোপড় জামা প্যান্ট সব কিছু 2টো ব্যাগ, বড় বড় ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে আসছিলাম। সেগুলোকে বাংকারে তুলেছি টেনে বের করার, তখন আর সামর্থ্য ছিল না। শুধু মনে করেছি প্রাণটাকে ফিরে পাই, প্রাণটা